فاطمہ زہراس ہش کور جناب خدا دس جناب رسول خدائس رسول خدائے سندس گرس تہ گژھِ آسُن سُہ یُس زن امہ کھۄتہٕ تھوٚدُے پہمتھ آسہِ سُہ گژھِ اتھ گرس منٛز کیازِ پیغمبر سٕنٛدِ گرٕ کھۄتہٕ تھوٚد چھُنہٕ کانٛہہ گرا توے پیوٚو خالق اکبرس امیر المومنین سوزُن پننس گرس منٛز دوٚپُن میانہِ گرٕ منٛز گژھِ نیرُن مہراز رسول خدائے سٕنٛدِ گرٕ منٛز گژھِ نیرٕنۍ مہرِنۍ صلواتہ پٔرِو برون محمد اتھی یم چیز دلالت کران یم سات جناب فاطمہ زہرا امیر المومنین سند گھر گئی یم سات امیر المومنین سند گھر صبح گو پیغمبر نماز پرتھی اپری دکل باب کورن امیر المومنین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بنو وچھن آگا آو صبح پگہ آگا تشریف دنس ابولا سے مش سوال یا رسول اللہ فرمایو دنس مے ون کس لبتھن ژے پنن ہمسر کس لبتھن پنن ہمسر امیر المومنین فرمان یا رسول اللہ سوری وجود زہرا سن امیر المومنینس مدد